full na nak. Drink na lang ikaw. Hindi? Sige na, drink na lang. Huwag na mag-full. Alap. Alap. Hindi mo na naman titigilan yan. Mama, ina mama. Mama, mama. Mama. Mireya Jean. Mama, 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 mama. Mireya Jean. Lalaro na lang ikaw. Ito maglaro. Ito na ikaw. Ay, no! Ay! 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 Basta ikaw, bukas kaya ate. No, don't roll na. Dito na kamay dyan. Ayan, may batang malikot dito habang hinihintay namin mag-start yung movie. Ito, merong bata dito malikot. Pero hindi siya kasama sa movie kasi bawal ang bata sa loob. Dito lang siya sa labas maghihintay habang mag-watch kami kasama kanyang ate Ron. Yan, ganyan yan. Masaya siya yung ganyan, akyat baba. Yan, masaya nakakyat baba eh. Kiss mo na mama, nak. Mireya, kiss mama. Mireya, kiss mama, kiss. Kiss mo na mama, kiss. Kiss mama, kiss. Kiss mama. Yan, ganyan. Social yan, beso-beso gusto eh. Kiss ako, kiss. May itsura mo na. Ha? May itsura mo. Mireya Jean. Itsura mo yan. Maitait. Yay! Clap, clap. Very good. Ayos buhok mo. Grabe ikaw ah. Kalikutan kasi. Oh. Ew. Ah, ladies. Napaka-dirty naman. Asa na Tito RS? Where's Tito RS? Saan? Saan po? Eh, Tito Bert. Saan Tito Bert? Ang nakikita mo ba sila dyan? Eh, si Mireya Jean nasaan? Ay! Naka-video si Mireya Jean. Kasi ko madami ha. Paano magpa-cute? Paano magpa-cute si Mireya? Paano magpa-cute? Paano mag-cry-cry? Waki! Bye-bye na bye-bye. Like this, like this. Like this. Yeah. Tapos na. Ayit na, ayit na. Yeah. Paano mag-pray? Mag-pray. Thank you po sa food, Papa Jesus. Sabi lang. Ayan, dinner pa lang namin dito sa Gaudi. At ang request ng papa ko, syempre, ang kanyang favorite na wonton namin, favorite nila yan. At ang Mireya din po yung kumakain na sarap. Tama ni Ate Ron na mag-eat. Let's get dinner. Ay, itsura mo na. Ha? Ay, itsura mo. Mireya Jean, itsura mo yan. Maitait. Yay! Clap, clap. Very good. Ayos buhok mo. Grabe ikaw ah. Kalikutan kasi. Oh. Ew. Ah, ladies. Napaka-dirty naman. Asa na Tito RS? Where's Tito RS? Saan? Saan po? Eh, Tito Bert. Saan Tito Bert? Ang nakikita mo ba sila dyan? Eh, si Mireya Jean nasaan? Ay! Naka-video si Mireya Jean. Kasi ko madami ha. Paano pa-cute? Paano pa-cute si Mireya? Paano magpa-cute? Paano mag-cry-cry? Waki! Bye-bye na bye-bye. Like this, like this. Like this. Yeah. Tapos na. Ayit na, ayit na. Yeah. Mag-pray, mag-pray. Thank you po sa food, Papa Jesus. Sabi lang. Ini ako. Ini.
Hingi ako food. Ano ba yan? Dito. Hingi ako. Very good naman. Eat ka na ha. Eat ka na. Yum, yum. Thank you. Hindi ka ba kiss mo, no? Baka naman yung kiss mo. Yay! Happy? Yay! Yay! Pakita. Yay! Pakita.